तो दर्शक बंधु नमस्कार नरेंद्र स्वागत करुच्ची आज आ गोटे नुआ भिड तो बर्तमान मु गोटे गाँव में अच्छी जोटा नुआपड़ पाखापाखि 45 किलोमीटर में आसी तो ये गाँटा मशरूम विलेज बोली कहुच्छी माने छतु गाँ बोली डिक्लेयर होती कलेक्टर भी बहुत थर विजिट कले तो आम साथी चाषी भाई अच्छा तो ये गाँव नाटा कौटा आपंकर ये जगटा कौटी आप नाटा परिचयटा दिखाँ नाटा मोर ना होचे हलधर सगरिया ग्राम बेलगा पंचायत रजना कुमना ब्लॉक रजना गाँ केन पंचायत कहले रजना पंचायत गाँटा है बेलगा तो ये जो छतु चाषा आप केते वर्ष कले 10 वर्ष है 10 वर्ष एटा कोठू शिखिले केमती आरंभ कले एटा हमर बेलंचल एसबीआई संघ अछि सेतिरु जानो टिकटे से जन सिकाले हमके तो ये गाँव रे आपनकर केते परिवार को ट्रेनिंग हला अच्छा ट्रेनिंग रो भी सिरुन विभिन्न प्रकार ट्रेनिंग नहीं के आरंभ करचंती गोटे संस्था जरिया रे अच्छा तो ये आपन केते लोग करूछन नाम कोन गाँव रे केते परिवार ई वर्ष देख कमी छै गला वर्ष 30 लोग करले तो ये वर्ष पाखापाखि 15 जन परिवार करिछन 15 लोग अच्छा ये जो छतु चाष रु पाखापाखि वार्षिक आपनकर इनकम केते पाखापाखि आसी जाय आय सब खर्च जाय की खर्च जगह लखे हो जा टंके लखे खाली लाभ हो जाय केते मास एथरे आपन टाइम दोछन 4 मास रे लखे टका हो जाय केते बेड पकोछन 600 माने गोटे 600 बेड बेड पिछा आपनकर माने केते खर्च हो जाय केते लाभ हो जाय ए तो 2 केजी 1.5 केजी फुटु छै आगे अच्छा ते सब खर्चा होता गाडी करी 2 केजी 1.5 केजी हे जाउछ तो बिक्री रो आपनकर किछ असुविधा होछि हां बिक्री रो असुविधा छै जेन दिन बाहरी जो से 40 केजी 50 केजी बाहरी गला बेले टिके असुविधा पड़ु छै जदन अधिक बाहरी जाछ असुविधा होछि न कम बाहरीले कोडे बिकुछन 15 20 केजी बाहर छै बोले असुविधा नै कोडे बिकुछन तो गां बुले बुले माने साइकिल रे ना बाइक रे बुले बुले गां गां पाखा बुली बिकुछन तो अधिक बाहरले आपन कहता असुविधा होछि नले कम बाहरले किछ असुविधा बाहर 20 30 केजी बाहरले असुविधा हो हां केते के एटा केजी केते किलो रे बिकुछन केजी गला वर्ष तो 120 बिकुछन ई वर्ष 120 ये हमर ए मन के दाम कोचिया गया हमें व्यापारी के 120 दोछन 120 दाम गां गां बुली के बिकले 150 टका बिकुछन हां हां तो जो माने भिडियोटा देखुचंदी आमे भाईंगर टे बिक्री रो असुविधा होची तो आपन नंबरटा कहंतु सो दैट आपन से माने फोन करी कि बिक्री पई कांटेक्ट करि परिबे 8457 982 573 तो एटा भाईंगर नंबर नाटा आपनकर कोन कहले हलधर सगरिया तो जो माने छतु आपनकर दरकार होची ए नंबर फोन करंतु आंदे एटा होची आपनकर बेलगा रजना पंचायत रे आसुची एटा कोमना ब्लॉक तो आसिकी आपन ई छतु नै परिबे पूरा सफिशिएंट छतु माने आपन डेली जदी क्विंटल भी दरकार एठ गाँ रे नै परिबे 15 20 परिवार छतु खाली करूछ किछ नाला वर्ष को गोटे लाख कि 1.5 लाख एमता भी इनकम करथिबे तो बहुत खुशी लागला गाँ को आसिकी माने मशरूम विलेज एटा तो से माने खाली ढिंगरी छतु करूछंदी भाई को वीडियोटा हम देखुतले एटा गोटे बहुत भलो लागला मते खुशी लागला देखिकी तो माने मशरूम पाखापाखि प्रत्येक घरे 600 700 बेड सबस्ते करूछन 600 700 बेड रु कम कोनथिबे हां के 300 500 700 गोटे हजार करवा लोग छन एमती भी अच्छा तो एथिरा आपण खाली 2-3टा जिंस हम खाली कहंतु जे ए जो छतुटा आपनकर प्रथम जो वर्ष 2 वर्ष आपण फेल हेले को जिंस प्रति टी ध्यान देले माने टी सक्सेस हे परिबे खाली वीडियो रे कहि जंतु सेटा आगे देखन सेटा तो सब कहले टाइम लावा सेटा निजे जे करबा से एका जानि परबा जे एटा करतनी जे भूल होतला एटा कले भल हवा बोली करी ना आपण खाली कहंतु टिके माने प्रथमे जो नडा काटी की जो ये करले को जिंस आपण एथे दोचंदी नडा वाला तो नडा काटी करी फुलो 12 घंटा अच्छा से तो चून पका होचे हां सकाले ताको विसर्जन करछुन चून टिके पके केते घंटा बतुरुची 12 घंटा हां 6 रु 6 बेले 12 घंटा हिची 12 घंटा बतुरुची तापर ताको छाणु 10 घंटा 12 घंटा का होचे आरो तति सकाले सुगार पड़ुचे बतर हेले जिकरी बिहन केते बतर रहउचे से नडार बेसी सुगवार भी नेना कि ओदा भी रहबा पानी भी रहबा नेना अच्छा सेटा जानिले मुठे की जहले जानि पड़े अच्छा तापर ताको जो बेड जो जरी भीतर रे रखुचंदी एटा बर्तमान केते दिन रो एटा बेड हम जोटा देखुछु वीडियो रे एटा हे गला ना 27 28 दिन एटा 27 28 दिन एटा बर्तमान केते बाहर जे एटा केते मास फळिबो माने बाहरिबो छतु ये 2 मास बाहरी बागे एटा 2 मास बाहरिबो गोटे बेड रु 3 केजी पाखा पाखी पळे आसो छतु हां 1 केजी 3 केजी सब में बाहर जागे केंदा कम भी बाहर से केंदा भी बाहर से 3 केजी न बाहर 2 केजी टा फिक्स्ड
ଆଚ୍ଛା ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଦଉଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ ଦେଲା ଭିତରେ କଣ ଦଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବେସନ ଗୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି ନା ଗହମ ସିଝା ଦଉଛନ୍ତି? ହଁ ଗହମ ସିଝା ଦଉଛି। ଗହମ ସିଝା ହିଁ ଦଉଛନ୍ତି ପୁରା ଗହମଟା ପୁରା ସିଝି ଯାଉଛି ନା ଟିକେ ଟାଣ ରହୁଛି? ଟିକେ ଟାଣ ରହୁଛି ପୁରା ପୁରା ସିଝା। କେତେ ଗୋଟେ ବେଡରେ କେତେ ଗହମ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ସିଝା ଗହମଟା? ଆଉ ଗୋଟେ 150 150 ଗ୍ରାମ ଇଏ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କେତେ କେଜି ନଡା ଲାଗି ଯାଉଛି? ନଡା ତ ଓଜନ କରିନି ଆଜ୍ଞା କେତେ କେଜି ଓଜନ ଲାଗିବ। ନାହିଁ କରି ହଁ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଲେୟର ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ଗୋଟେ ଇଏରେ ମାନେ କେତେଟା ଲେୟର 4-5ଟା ଲେୟର ରହୁଥିବ ବୋଧେ? ହଁ 4ଟା ଅଛେ 4ଟା ପୁରା ଅଛେ। 4ଟା ଲେୟର ରଖୁଛ ଲେୟର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଟା ଦଉଛନ୍ତି ସ୍ପନ୍ ଟା? ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ବାହାରେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଦଉଛନ୍ତି ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଦଉଛନ୍ତି। ଟିକେ ଟିକେ ଛତୁର ଆର୍ଦ୍ରତାଟା କେତେ ଓଦା ରହିବ କେତେ ସୁଖା ରହିବ ସେଟା କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି? ସେଟା ସେ ପଏଲ ହେଲା ପରେ ଜଣା ପଡିଯିବ ସିନା ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଏଇଟାରେ ଏବେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ ଏଟା ମୁଁ ପାଣି ଦେବି କି ଦେବିନି? ସେଟା ତ ପୁରା ପାଣି ସୁଖା ସୁଖା ହେଇଯିବା ବୋଲି ଜାଣିଦବା। ଓ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସୁଖା ସୁଖା ବୋଲେ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ ଟିକେ ପାଣି କରିଦେବେ। ଏବେ ବି ଶୀତ ଦିନେ ପାଣି ଡେଲି ଦେବାକୁ ପଡୁଛି? ହଁ ଦି ଥର ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ? ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଖରା ମାସ ଯେତେବେଳେ ଖରା ହେବା 3 ଥର ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଦିନକୁ 3 ଥର ଡେଲି ତାହେଲେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବ ଏଟା। ଯୋଉଟା ଆପଣ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଥିଲେ ମାନେ ଆମେ କେତେଟା ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଲେ ତ ଭାଇଙ୍କର ଟିକେ ବିକ୍ରିର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେ ଟିକେ ମାନେ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଛତୁର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକ୍ରିର ସମସ୍ୟାଟା ଯଦି କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ବେପାରୀ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ତ ଦେଲେ ଆମେ ମୁଁ ତ ଦେଇଦେଲି ସ୍କ୍ରିନରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ବେଶୀ ବାଟ ନାହିଁ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ମାତ୍ର 40 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ହବ। ନୂଆପଡ଼ା 40 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପାଖ ମାର୍କେଟ କୋଉଟା? ଏବେ ତ କୋମନା ଉଦନମନ ସେଟା କେତେ କିଲୋମିଟର ହବ? ସେଟା ଉଦନମନ 15 ଅଛି। ଯଦି ଜଣେ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବେ କୋଉ ପଟେ ଆସିବ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ବୋର୍ଡେନ ପଟୁ ଜଣେ ଆସୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟ 4 ୱେରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁଟା ତାପରେ ରାସ୍ତା NH ସାଇଡରେ ତାଙ୍କ 4 ୱେର ସାଇଡରେ ଗାଁଟା ବେଶୀ ଭିତରକୁ ବି ନୁହଁ ତ ଆପଣ ଆସିକି ପାରିବେ ତାଙ୍କଠୁ ଛତୁ କିଣିକି ନେଇପାରିବେ ଯେତେ ଦରକାର ଏଇ ଗାଁରୁ ନେଇପାରିବେ। ତ ଆଜିକା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ ଶିଖିଲୁ ତ ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।